बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंदाज़े गुलिस्तां क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, मैं हूँ मीम काफ बरकाती, मैं भी मुँह में जुबान रखता हूँ, अब मुसलमानों की खैर नहीं। अब अब्दुल्ला पंचर वालों पर शामत आना ही आना है। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के भगवा जिहादी गैर जरूरी टीवी डिबेट में बैठकर मुसलमानों पर लानो तान करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वाज़ह कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो सकती। आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए कि इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट एक्ट 371 है। जी हाँ साथियों, हमारे मोदी जी साहब का भी अजीबोगरीब मामला है। शायद ये अच्छा सोच समझकर काम करते होंगे, कानून बनाते होंगे, लेकिन समझ ही में नहीं आती। नोटबंदी आपने की, नोटबंदी आपने की, गरीबों के समझ में नहीं आया। जीएसटी आपने लागू किया, व्यापारियों के समझ में नहीं आया। 370 हटाया कश्मीर से, कश्मीरियों को समझ में नहीं आया। किसान के लिए कानून बनाया, किसानों को समझ में नहीं आया। अब यकसा सिविल कोड आप ला रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बारहा कहता हूं कि अक्लमंद कुछ कहने से पहले, कुछ लिखने से पहले 1000 बार सोचता है, और बेवकूफ कम अक्ल बोलने के बाद भी नहीं सोचता है। ऐसा ही कुछ मुल्के वतन अजीज हिंदुस्तान में हो रहा है। साथियों, आर्टिकल 371 के अंदर मुल्क में चंद जातियों को मराद दी गई है। आप उस पर यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं कर सकते। जी हां, जैसा कि पूर्व उत्तर में छोटी छोटी रियासतें हैं और वहां पर ज्यादातर आदिवासी ईसाइयों की आबादी है। कानून की किताब में वाज़ेह तौर पर यह दर्ज है कि वहां पर आप यकसा सिविल कोड लागू नहीं कर सकते, उनको मराद दी गई। मुल्क में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, जिनके शादी ब्याह, लेन देन, विरासत, तलाक, इबादत, पूजा मुख्तलिफ अंदाज में है। ऐसे माहौल में उन आदिवासियों पर अगर आप यकसा सिविल कोड जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करेंगे तो जान लीजिए मुल्क में आपसी खाना जंगी लाजमी है। अब रही मुसलमानों की बात, ये तो आजादी के बाद से घुट घुट कर जी रहे हैं, और जब तक कि दुनिया कायम रहेगी घुट घुट कर ही सब्र व तहम्मुल के साथ जी लेंगे। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, गैर जरूरी मुस्लिम भाइयों पर इशारा करते हुए
اس قانون کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی تک لا کمیشن دوارا کوئی بھی لاہے عمل تیار نہیں کی گئی ہے جو عوام کے سامنے واضح کر دی جائے کہ یہ لاہے عمل ہے یکساں سول کوڈ کے لیے۔ سب کھیل فروخ آبادی ہو رہی ہے۔ آخر میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، یہ ٹوپی یہ داڑھی دیکھ کر آپ مغالطے میں نہ ہو، میں بھی قانون کی کتاب پڑھتا ہوں۔ صرف مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانا، مسلمانوں پر نشانہ سادھنا، اس سے مسلمانوں کے نقصانات تو کم ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کے زیادہ نقصانات ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کسی پہ نشانہ، کسی پہ اشارہ۔ پچھلے 9 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں پر ظلم و زیادتی کی بازار گرم کر کے ان کے بچوں کے ہاتھ میں کتاب، لیپ ٹاپ ہونے کے بجائے چاقو، تلوار، ہاتھ میں جھنڈا، نکل جاؤ سڑکوں پر، گالیاں دو مسلمانوں کو، لڑو بھیڑو مرو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے بچے سڑکوں پر جے شری رام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ایک خاص کمیونٹی پر لعنت و ملامت کرتا نظر آتا ہے، آپسی تکراریں بڑھ جاتی ہے، اور جن نیتاؤں کے شے پر آپ کے بچے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، کیا ان نیتاؤں کے بچے بھی آتے ہیں کیا؟ وہ تو اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو سڑکوں پر جے شری رام کا نعرہ دے کر آپس میں لڑائی جھگڑے پر آمادہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ ویڈیو بے حد خاص ہے۔ پھر کہہ دوں، یکساں سول کوڈ کو لاگو ہونے میں ایکٹ 371 بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور ایکٹ 71 کو آپ ختم کر نہیں سکتے، اور جب تک اس کو ختم نہیں آپ کریں گے، یکساں سول کوڈ لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر